Pozdrav svima, ja sam Tetka iz Kanade i nakon prošlih teških tema koje smo prošli, danas Tetak i ja idemo na road trip u gradić koji se zove Nanaimo. Ostanite s nama i pogledajte što ima u Nanaimu. Inače, jedan fun fact, mi ćemo sada na putu do Nanaima, od Langforda ima nekih sat i pol, sat i 40 minuta i prolazit ćemo kroz jedan gradić mali koji se zove Ladysmith. A fun fact je taj da je u Ladysmithu born and raised Pamela Anderson. Ako ne znate tko je ona, živite ispod kamena. I ona se zove zapravo, nazvali su je Canada's famous centennial baby, jer je rođena 67. kad je Kanada slavila 100 godina postojanja valjda. Eto, fun fact. Ono što mi je zapravo fantastično ovdje na otoku je što kad se vozite u tom glavnom, ajmo reći neki highway, to je neki highway, jel da? Da. U biti možete vidjeti tako farme i tako neke starinske trgovine, ne znam, nešto za stoku, za polja i tako. I onak nekad će vam se to učiniti vrlo staro. I ono nekad pomislim, Isuse Bože, Kanada je tako kao moderna zemlja i novija zemlja, ali svejedno ima tako taj nekakav starinski vibe ovdje na otoku konkretno. Kad smo bili u Calgaryju, onako, bilo je starih kuća i zgrada, ali ovdje, tamo ima jako, recimo, modernih kuća, ovih novih, a ovdje kuće znaju biti stare, ove moderne i nove su ono preko 1.000.000. Ali kažem, kad vidite tako te neke starije građevine, to onako baš daje onako nekakav vintage, starinski vibe. Trenutno prolazimo kroz gradić koji se zove Duncan. Sad je tu, ovo je neki, to je neka distillery. Ali ono što sam vam govorila, onako poprilično starinski izgledaju zgrade. Ono što je nama bilo zanimljivo vidjeti kada smo došli, pogotovo tu na otok, jer tada sam to prvi put vidjela, vi ovdje imate ono kao i u svakom naravno državi, gradu, mjestu, imate one velike billboarde uz ceste. Kod nas obično kada su nekakve političke kampanje ili izbori, vidjet ćete ogromne billboarde sa političarima, sa njihovim parolama i šta te li ja znam. Ja ne znam jeste li vi to primijetili u Kanadi koji živite, ali ovdje nećete vidjeti na tim velikim billboardima političke kandidate. To su isključivo nekakvi biznisi, trgovine, ono tipa restorani i tako. Kako se ovdje političari reklamiraju, to mi je baš zanimljivo. To sam vidjela u Calgaryju, iako Calgary je veći grad od Viktorije. Kada su nekakvi izbori, oni stave kao male plakate, one koji se zabodu u zemlju. Naprimjer, na nekakvoj plastici postoji slika i na 2 metalna štapića i to se zabode u zemlju. I to bude tako po mjestima i naravno lecima. Ali na billboardima ja nikada, koliko ovdje živim, nisam vidjela političara ili političku kampanju. Sad, da li je to recimo u Ontariju drugačije, ali evo ja u BC-u gdje god sam bila nisam to primijetila.
Evo, mi smo došli u Nanaimo. Šećemo tu zapravo pored obale. Vidjeli ste prethodne snimke i zapravo... Idemo tu gore? Pa ne znam, sam malo vidim. Zapravo nalazimo se, trenutno smo u šumi. Baš je onako kao da je jesen već nekako dolazi. Oh, kak lijepo lišće pada. A ne vidi se sad. Oh. Ali moram priznati da me Nanaimo baš onako ugodno iznenadio. Jer ja sam Nanaimo zamišljala, nismo prije nikada bili, i Nanaimo sam zamišljala kao neko seoce. Dok nisam neki dan vidjela slike i sada kada smo došli baš onako daje jedan onako morski feel. Mislim, skroz smo na moru, ali recimo u Langfordu nemam taj morski feel. Jako puno ljudi šeće, jako puno starijih ljudi. Priroda je divna, kasnije ćemo malo stati negdje u gradu jer mi obično tražimo tako neke side mjesta. Ali snimat ću vam još pa ćete vidjeti. Inače, mislim, ovo je more i naše more u Hrvatskoj malo je drugačiji vibe. Jer mi imamo uz plažu jako puno, ima na plaži jako puno kupača, jako puno kafića, restorana. A ovdje to nije slučaj i nekada zapravo čak i kada smo živjeli u Viktoriji, nisam dobila dojam kao da živim na moru. Vrlo često sam i zaboravila da živim na moru, osim kad smo u 3 u noći znali dobiti tsunami warning. Onda mi je postalo jasno. Ali ovdje je takav mir, ovdje nema turista, turist na turistom. Nanaimo inače ima, evo ide neki avion, to je hidroavion. Nanaimo inače ima, kad idete za Viktoriju trajektom, imate za Nanaimo posebno, imate za Viktoriju posebno i imate za, mislim da se zove Salt Spring Island, tako nešto. I vidjela sam da imaju svoje, kao i Viktorija što ima i svoj, kao luku za hidroavione. Doduše, pretpostavljam jer sam vidjela negdje, ali nismo se zaustavljali. Ali onako, baš gradić, nije onako velegrad, tipa ako Calgary ili Vancouver ili pretpostavljam Toronto. Ali ovi gradići tu na otoku su manji, ali su vrlo simpatični. Slušajte ovaj mir. Samo mali valovi. Tamo je neka čaplja, ne vidi se odavdje. Ali tišina i priroda i voda. Za ljude koji su outdoorsy, koji vole biti vani, koji vole kampirati, Kanada je raj na zemlji. Zato uvijek ima sadržaja. Pogledajte ovu šumu, prekrasna je. Evo, možete naići na srne. Mislim, to možete i u gradu, ali ovo je baš prirodno stanište. Ovo što gledate je jedan school ground. Pogledajte koliko prostora i to se nalazi tik uz ovaj park koji smo prošli. Ovo je zapravo francuska škola, jer obično na francuskoj školi piše école. To je vjerojatno na francuskom škola, znači. Ali pogledajte školu. A s druge strane im je park. Stvarno prekrasno okruženje. Ovi ljudi što vidite ovdje, oni zapravo čiste plažu. Ovo je Piper's Lagoon. Tu se kupa neko. Vidi, stvarno neko se i kupa. Da. Mislim, voda je ovdje jako hladna i ja uvijek kažem šteta koliko voda, ne možemo se kupati. Ali eto, ima hrabrih. Eno, čak i djeca tamo se kupaju.
zbilja ne znam, mi smo prije Calgaryja živjeli u Viktoriji 3 godine. Mi nikada nismo istraživali ovaj otok, ali zato planiramo sada sve nadoknaditi, jer zbilja ja sam zapravo iznenađena na Naimom, baš je lijepo. Tamo su neke kućice i baš se pitam kad im dođe plima kako to izgleda, ali valjda se snađu. Mala nizbrdica, brod u daljini, ali jako lijepo. Ovdje su onako malo fancy kuće i iskreno vjerujem, vidjeli smo nekoliko open house-eva, vjerujem da su tu kuće skupe. Vidimo kako izgledaju, ali opet neki dan smo gledali baš, mislim da su malko jeftinije nego u Viktoriji. Ali su jako, mislim, lijepe su zbilja. Ima starijih, ima novijih i non stop je uzbrdo nizbrdo. Ovo je baš jedan lijepi view. Htijemo možda se penjemo na neku planinu tamo, ali ja bih sad malo vidjela i druge stvari. Ovo je kao nekakav historic old dio grada. Zato je sve tako nekako vintage. Ali simpatično onako izgleda. Spa. Vrlo simpatično. Šta je ovo? Barbershop? Sa nekakvim figuricama. S Kinder jajeta. Electric umbrella. A, može. Easter tile. Što je ovo? Mad about Eve. A, to je za pletenje stvari. Aha. Jumped it. Oh, tattoos. Tu ću doći. Treba mi nova. Golden Soul Sanctuary. Ovo mi se sviđa. Ovo želim u svojoj dnevnoj sobi. I lampu, of course. Waffle Magic. Pitam se šta se tu pravi. Kako zanimljiv zakutak. Aha, ovdje je nakit. I na ulici smo opet. Evo, konačno je vrijeme došlo za jelo. Ja već dišem teško jer sam gladna. I našli smo zapravo jedan zanimljivi restoran u koji ćemo vas sada odvesti. Tu ćemo mi jesti. Pa idemo unutra. Evo, ovo je taj restoran. Zašto smo ga odabrali? Zato što imaju na Naimu bar. To je poznati kolač ovdje koji je potekao iz Nanaima. Došli smo u ovaj restoran jer ima jako dobru ocjenu. Jesti poutine i Nanaimo bar. Ovo je moj vegetarian. A
A ovo je Nashville chicken poutine. Vrlo izgledaju kalorično. Ja uz posljednje vrijeme ne jedem baš takvu hranu, ali budući da napravit ću iznimku koje smo došli u Nanaimo i naravno moramo u Nanaimu pojesti Nanaimo bar, a u ovom restoranu također slove da imaju super Nanaimo bar, to je kao kolač, kada dođe onda ću vam pokazati kako izgleda. Ako ga niste probali, svakako ga probajte. Za one koji ne znaju, poutine je zapravo kanadski nekakav recept jelo koji dolazi, baza su krumpiri. Zatim gore stavljate što god želite, u biti ima različitih, možete, Igor jede sada kao taj Nashville, on je vrlo spicy, ja jedem vegetarijanski, ali možete stavljati i beef i svašta nešto. Međutim, ono što me iznenadilo kod ovog vegetarijanskog, imaju umak koji otprilike ja pravim kod kuće. Kada u revni ispečem svo povrće, stavim ga u mikser, izmiksam i dobijem kao taj nekakav umak i to sam primijetila da su ga ovdje stavili jer ipak ne smije biti mesa. Nisam vegetarijanac, bila sam jedno vrijeme, ali nisam više. Njegov kaže da mu je isto jako fin, ali isto nije onaj nekakav klasični smeđi umak, jel da? Nije. Ali i dobijete ovako, unutra su ove sam malo, to se zovu curds, ja ne znam, to je nekakav sir. Da, cheese curds. Cheese curds, ali nema okus baš nešto sira, onako više je blend nekakav okus. Evo, time se Kanađani vole pohvaliti, iako ne idemo često zapravo na poutine. Tako kad nam je onako nešto na brzinu, nešto jednostavno, poutine izbor. Evo, ovo vam je ovaj slavni Nanaimo bar. Mi smo ga znali kupiti prije u trgovini, ali željeli smo ga probati baš u Nanaimu, odakle je i potekao. Mislim, ja i dalje mislim da su naši kolači bolji. Ovdje su kolači prilično slatki i spužvasti. Mislim, Nanaimo bar nije. To je kao nekakva baza čokoladna, pa nekakva krema, pa onda još preljevo čokolade. Vrlo jednostavan kolač. Ali ništa ne može nadmašiti našu Mađaricu, po mom mišljenju. Impresivni totem. Pogledajte. Kao bazenčići. Da. Vidite što sam našla u Nanaimu. Ako će se vidjet, welcome Croatia. Tada. Zapravo pročitali smo da su to zastave nekakvog festivala, Nanaimo Festival, koji slave Diversity of Nanaimo Residents. Evo, gotovi smo za danas sa Nanaimom. Ovo je zbilja bilo ugodno iznenađenje. Ja sam mislila o Nanaimu sasvim nešto drugo, da je to neko malo mjesto. Ali stvarno nas je ugodno iznenadio. Nahodali smo se, nagledali smo se, otišli smo na ručak i sada krećemo lagano kući. Jako lijep gradić, mislim da ćemo opet doći kao nekakav field trip. A vi uživajte u vikendu i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!